be always good and gentle to the Lord. Ask the Lord your wishes and yes, Amen. Alice, thank you for your cunning, just for my birth, to thank our Lord. Ang yaman kang kahapon Diyos, pinadungan-dungan sa ayan mo kang bikin-bikin. Ang ako, Ador po, Elisio, Ostino, Stalita, Narelo, Okay lang siya dito na. Marilan, Rodi, Bo, and Roda, and their family, Lord, Press conference. Baka gusto nyo magsimba pa, may 9:30. Uy, may 9:30 pa daw. Makaabot pa sa. Agyaman na ka, iyo may iyo. Para pa, sermon na lang maabutan. Hindi, kayo start na, 9:30. Kayo start lang If daw pa. ever the Lord will get me, come and see me go home. But not yet now, Lord, I'm not ready to return my life. Please help me, make Si me Papa bumunta strong na ba makaabot and pa sa healthy. 9:30. Amen. Video ko nga yung mga Siyempre, sinasabi pag niya sa para Timisilukinan. Hello, Baba. Pag sa Timisilukinan. Okay. May mas pa sa hapon. Okay. Mahal kayo pa dito, ya. Mahal daw ka pa eh. Wag. Magsabli kami.